Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini, malam ke-8 di bulan Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis tadarus dan tadabbur Al-Qur'an. Sebaik-baik amal di bulan Ramadan adalah tilawatil Qur'an. Karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan malaikat Jibril setiap malam turun menjumpai Rasulullah SAW untuk tadarus Al-Quran, mudarasatul Quran. Dan ketika Nabi wafat di bulan Ramadan tahun itu, Jibril turun 2 kali. 2 kali khatam Quran bersama Rasulullah SAW untuk menyempurnakan dan untuk melengkapi dan menyempurnakan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, mari kita simak juz yang ke-8 yang akan kami bacakan. Mudah-mudahan setiap huruf dari ayat-ayat yang kita baca ini berbuah 10 kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mendengarkan, menyimak, melihat ada ayatnya di depan layar sahabat semua, dan juga ada terjemahnya insyaallah. Itu harap diperhatikan, dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharahum yajhalun. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكر حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا
لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى ثمود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum, saya Tanto, saya tinggal di Jakarta Timur. Awal mula saya terkena COVID waktu itu di akhir tahun 2020. Nah, dari situ saya memutuskan untuk isolasi mandiri. Saya menyiapkan propolis, CO, saya menyiapkan omega squat, susu skim, madu, dan alhamdulillah saya dan istri saya dinyatakan sembuh dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan keluarga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bacaan juz yang ke-8 dari Al-Qur'an ini alhamdulillah telah kita selesaikan. Ya, subhanallah. Surah Al-An'am dan sebagian isi daripada surah Al-A'raf. Mari kita lihat. Ya, di juz yang ke-8 ini sahabat dan keluarga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan ya masih tentang pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka
dari awal surah Al-An'am, ya, ketika masih di juz yang ke-7 kemarin, itu adalah bekal, ya, bagi para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ini memiliki tugas yang berat, mengubah, ya, mentransformasi kehidupan manusia di atas muka bumi ini yang menggunakan sistem jahiliyah, ya, harus berubah menjadi taat, tunduk, patuh kepada sistem akidah tauhid, ya. Makanya Allah mengingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, setiap nabi, ya, itu mereka ditetapkan oleh Allah itu mereka memiliki musuh. Musuhnya para nabi ini siapa? Ya, yang ditetapkan oleh Allah adalah syayatinal insi wal jin. Ya, setan-setan jin dan manusia. Ya, nauzubillah min zalik. Nah, kata seorang tabi'in, Malik bin Dinar berkata begini, ada menarik nih. Sungguhnya setan-setan manusia itu, ya, lebih jahat, lebih keras, lebih nista daripada setan-setan jin. Kenapa? Ya, karena kalau kita bertawudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, setan jin itu lari, kabur. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan seterusnya dan seterusnya. A'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Setan kabur kalau kita baca isti'adzah. Tetapi setan manusia ini, ya, itu malah mendatangi saya, nggak takut dengan ta'awudz kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaji'uni fayajurruni ilal ma'asi iyanan. Ya, dia datang dan menyeret-nyeret aku untuk bermaksiat secara terang-terangan. Itu. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, waspada. Ya, waspadalah. Ya kan? Waspadalah dalam kehidupan ini, jangan sampai kita terpedaya dengan bujukan, godaan, ya, dari setan jin dan manusia. Ya, ada yang nampak, ada yang tidak tampak. Nah, yang nampak ini makin berani, ya, karena terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, mengajak kepada kemaksiatan, diiklankan lagi, dipromosikan lagi. Auzubillah. Ya. Mau dilegalkan lagi perjudian, mau dilegalkan minuman keras, dilegalkan lagi perzinahan, hubungan seksual, ya, hubungan seksual non marital, ya, itu dengan alasan milkul yamin, menerapkan ayat wa ma malakat aimanukum, dibawa ke konteks sekarang. Nauzubillah. Ya, suka sama suka, sexual consent. La haula wala quwata illa billah. Nah itu. Ini syayatinul insi wal jin. Itu mereka menghembuskan, meniupkan, ya, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang indah. Ya, untuk menipu. Jadi kata-katanya yang dirangkai, disusun oleh setan jin dan manusia ini itu indah, tapi tujuannya menipu. Nauzubillah min zalik. Ya. Mereka mengajak manusia kepada kebatilan itu dengan berbagai macam cara. Ya. Dengan cara yang halus. Dengan memperindah kata-kata. Mencari alasan-alasan rasio pembenaran yang baik, yang indah. Seolah-olah iya. Nauzubillah min zalik. Itu menipu. Ya. Daripada zina lebih baik
milkul yamin katanya. Nauzubillah, daripada jatuh kepada perbuatan maksiat, kepada perbuatan haram, maka lebih baik hubungan gelap itu, hubungan haram itu dilegalkan saja. Tapi bukan dengan cara yang benar dilegalkannya, tapi tetap dengan cara yang haram. Nauzubillah min zalik. Ya, daripada negara jatuh miskin, ekonomi morat-marit, ya, untuk mendatangkan devisa negara. Sekarang corona ini ya pariwisata turun, anjlok, ya, ekspor impor juga turun, maka udahlah kita bikin investasi miras, dibuka aja, ya, dibuka, itu datangkan devisa. Alasannya apa? Negara lagi kesusahan. Nah, ini rangkaian alasan-alasan yang indah yang dihembuskan oleh setan dari kalangan jin dan manusia. Setan-setan manusia ini yang lebih berbahaya. Tadi kata Malik bin Hiran, ngajak maksiat terang-terangan dengan berbagai macam cara, dengan kata-kata yang indah. Ya. Zukhrufal qawli ghurura, menipu. Nauzubillah min zalik. Ya. Sehingga kebatilan itu ditampakkan menjadi indah supaya orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang, ya, yang tidak mengerti hakikat agama ini menjadi tertipu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Maka bisa berubah, berbalik 180 derajat. Yang hak bisa jadi batil, yang batil jadi hak. Yang halal bisa menjadi haram, ya, poligami, ya, lebih baik mana poligami dengan selingkuh? Nah, ada sampai kata saking bencinya kepada poligami, ya, lebih baik suamiku selingkuh, lebih baik suamiku berzina daripada kawin lagi poligami. Nauzubillah min dzalik. Ini cara berpikir setan. Ya. Nah, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Itu sahabat dan keluarga Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan kepada kita, ya, menegaskan apa? Bahwasanya ucapan-ucapan, ya, dari musuh-musuh para nabi dan rasul itu, aduwan syayatinal insi wal jinni, itu didengar, ada yang dengerin. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Ya, ini bahaya nih. Ya. Kalau hati kita kosong dari iman, ya, hati kita kosong dari iman, maka sahabat dan keluarga Quran yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, hati kita ini akan mudah untuk mendengarkan perkataan dan membenarkan alasan-alasan yang dilontarkan oleh ahli syahwat dan syubhat. Ini dalilnya. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Makan meridhoi. Hati-hati. Maka itu hati kita ini harus diisi dengan keimanan. Ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, pemuda-pemuda hijrah, sahabat-sahabat keluarga Quran, ya, mari pelajari agama ini dengan baik. Isi kalbu kita, fikiran kita ini dengan akidah yang benar. Ya. Karena kalau tidak kita isi dengan, ya, ilmu yang kokoh, akidah yang kokoh, ya, akidah yang kuat, ya,
kalbu kita yang kosong ini akan diisi oleh setan. Sehingga kita mendengarkan ucapan-ucapan, alasan-alasan itu. Bahkan kita meridhoinya, waliyardauhu, kata Allah dalam ayat berapa ini? 113. Ini, ya. Nah, dari situlah sahabat yang dirahmati Allah, Nabi dan para Rasul itu diperingatkan. Kita juga termasuk diperingatkan juga, ya. Nah, maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk ayat ini kita dapat mengetahui anna mukhalafatar rusul wa tarkal iman bil akhirah mutalazimani. Ya, menyelisihi perintahnya para rasul dan tidak beriman kepada hari akhirat itu dua hal yang saling melengkapi. Dua hal yang lengket. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia akan mendengarkan ucapan-ucapan indah musuh-musuh Allah dan Rasulnya, sehingga dia menyelisihi para rasul. Ya. Maka itu iman kepada hari akhirat ini, ya, itu yang akan menyebabkan kita ini mentaati Allah dan Rasul. Sebaliknya, kalau kita tidak beriman pada hari akhirat, maka kita akan terus-menerus menyelisihi Allah dan Rasul serta jalan orang-orang yang beriman. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Surat An-Nisa 115. Ya. Itu sudah jelas. Tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, sahabat dan keluarga yang dirahmati Allah, maka itu di ayat 114, ya, di surat Al-An'am ini, juz yang ke-8 ini, Allah menegaskan, ya, apakah kalian mencari hukum selain daripada hukum dari Allah? Ya, afa ghairallahi yabtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Ya. Kita nggak bisa lari dari hukum Allah. Ini. Dan hukum Allah itu wajib untuk kita taati, kita patuhi, ya. Padahal orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka saja sadar bahwasanya itu adalah benar turun dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kebenaran. Dan kebenaran yang turun dari Allah itu sudah disegel. Udah disegel, ya, ini jaminan mutu, keasliannya dijamin, ya. Saudara kalau beli barang asli original ada segelnya. Sekarang itu ada apa namanya? Ada apa, barcode-nya, ada serial number-nya, kemudian ada kode, ya, apa itu yang berwarna perak itu, ya, apa itu mas istilahnya? Subhanallah. Ya, sudah disegel. Jadi kebenaran dari Allah ini sudah disegel. Makanya Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Enggak bisa lagi dirubah-rubah. Setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, Al-Maidah ayat 3. Selesai. Disegel oleh Allah. Tidak akan bercampur lagi dengan yang hak dengan yang batil. Apa yang ada dalam Quran itu adalah hak. Yang menyelisihi Al-Quran, yang berada di luar syariat Al-Quran, itu berarti batil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Subhanallah. La mubaddila li kalimati. Enggak ada lagi yang bisa mengubah kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Sahabat dan keluarga Quran rahmati Allah, makanya di sini Nabi kita Muhammad diingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti, mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Karena mayoritas manusia di muka bumi ini kafir. Ya, coba jumlah orang Islam dengan orang kafir di muka bumi ini lebih banyakkan siapa? Banyakkan mereka. Ya, meskipun ada prediksi 50 tahun 2050 ya, sekitar 30 tahun lagi jumlah umat Islam di dunia ini terbesar di dunia, tapi tidak mengalahkan dari total populasi semua agama-agama lain gitu. Tapi dia nomor 1 umat Islam. Kurang lebih 30% dari penduduk dunia nanti tahun 2050. Ya, sebanyak-banyaknya umat Islam ya, yang diprediksi tahun 2050 itu ada kurang lebih jumlahnya nanti 2,7 miliar, itu hanya 30% dari penduduk dunia. Artinya apa? 70% penduduk dunia ini yang hidup pada masa yang akan datang itu mayoritas tetap orang kafir, non muslim. Maka kita nggak boleh mengikuti prinsip yang penting ikut mayoritas. Mayoritas kafir nggak boleh diikuti. Tapi kalau mayoritas yang memegang teguh ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, Nabi memberikan pedoman, alaika bis-sawadil a'zam. Ikutilah jalan orang yang banyak dalam agama Islam nih. Islam. Kalau dengan non-muslim, kita jangan ikuti yang mayoritas, yang non-kafir itu. Tapi kalau dalam konteks ajaran Islam, kita disuruh oleh Rasulullah, al-jamaah, alaika bil jamaah. Ketika Nabi mengatakan, Yahudi, Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan, maka kaum muslimin, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 1. Yaitu siapa, kata para sahabat? Ma alaihi ana wa ashabi. 1 golongan yang selamat, dialah yang mengikuti sunnahku dan jalannya para sahabat-sahabatku. Dalam hadis lain, al-jamaah, yaitu jamaah, kelompok besar kaum muslimin, karena mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Maka itu nih jaminan mutu, jaminan kebenaran. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma'i lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima abadan, kitaballahi wa sunnati. Ya, sudah ada patokan-patokannya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi SAW. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan tradisinya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya, maka itu hati-hati. Kebanyakan orang kafir itu banyak menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tapi dalam konteks agama Islam kita ikut jalan yang banyak, orang banyak. Kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mayoritas. Yang lain-lain, ya, yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Apa dan bagaimana ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lihat kajian saya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga lihat tanya jawab dalam program UFS menjawab soal Ahlus Sunnah wal Jamaah, persaudaraan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di buku-buku saya dan juga di video-video saya. Sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah. Maka lalu kemudian, ya, Allah perintahkan kita untuk apa? Ya, makan, makan dengan sembelihan yang disebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kewajiban kita. Karena makan ini bagian dari ibadah. Kita nggak bisa ibadah dengan baik, nggak bisa ibadah dengan sempurna kalau kita sakit. Dari mana kesehatan kita dapatkan? Ya, selain karena karunia
dari Allah, rahmat Allah. Itu kesehatan tubuh kita bersumber dari mana? Dari asupan makanan yang kita makan. Ada asupan protein, protein hewani, protein nabati. Ya, ada vitamin, ada macam-macam. Nah, maka itu harus semua yang masuk ke dalam tubuh kita sebagai muslim itu harus halalan thayyiba, sebagaimana dalam surat Al-Maidah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya. Surat Al-Imran juga ada. Nah, makan halal yang thayyib. Ya. Sehingga apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bernilai ibadah, maka harus dijauhkan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak untuk kita konsumsi, untuk kita makan, apa yang membedakan sembelihan itu untuk kita makan ini dibenarkan dalam Islam dengan yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah kalau disembelih itu hewan ternak dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau orang musyrik zaman dulu jahiliyah menyebut nama, ya, nama dewa-dewanya, nama berhala-berhala, patung-patungnya, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Ya. Kalau kita menyembelih binatang hewan ternak dengan menyebut nama Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, harus disembelih. Selain mutus urat, ya, urat makanan dan urat pernapasan, itu harus kepotong, keputus dua jenis urat besar di leher hewan binatang ternak itu. Ya, sehingga darahnya semua keluar. Jadi kita nggak makan darah. Gimana kalau darah itu nempel di daging? Ya itu bukan darah yang diharamkan, yang darah yang diharamkan darah yang mengalir, nah, yang keluar dari al-wadajain. Ya. Urat makanan dan urat pernapasan hewan ternak. Itu yang kalau darah mengalir dari situ, itu yang haram untuk kita makan dan apalagi diminum. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau darah yang nempel di daging, itu bukan darah yang diharapkan, dia memang nempel, tinggal dicuci aja, tinggal direbus, ya, hilang sendiri darahnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dari surat Al-An'am ini penting masalah makanan, nggak sembarangan, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, ya, bahwa, ya, iman itu, ya, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathalu fiz zulumat laisa bi kharijin minha. Subhanallah. Ya, di ayat yang keberapa tadi? Ya. Ayat 122. Awaman kana maitan. Ya, itu artinya apa? Orang itu kalau berbuat syirik, ya, orang itu kafir, itu dianggap mati. Awaman kana maitan. Ya. Syirik dan kekufuran itu identik dengan kematian. Apa? Mati rasa, mati hatinya. Ya. Gelap kehidupannya. Ya. Kalau mati itu kan semua berubah menjadi gelap. Ya, nggak bisa lagi lihat yang terang, dunia ini dan lain sebagainya. Ya. Apabila seorang itu telah mati, dia berbuat syirik, ya, fa ahyainahu, lalu kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan untuknya dia cahaya, berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia. Kami hidupkan dengan iman. Itu artinya apa? Iman itu adalah kehidupan dan cahaya. Ya. Awaman kana maitan faj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fiz zulumat.
ahyainahu. Iman itu menghidupkan. Iman itu adalah cahaya. Maka jaga nikmat Allah ini yang berupa iman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Karena dengan iman itulah kita bisa hidup, ya, dan hidup kita ini bercahaya, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, sahabat Quran dirahmati Allah. Ya, lalu kemudian di sini surat Al-An'am menegaskan apa? Siapa yang Allah kendaki untuk berikan dia petunjuk, maka hatinya, dadanya akan dilapangkan untuk menerima Islam. Ya, itu ayat 125 surah Al-An'am. Siapa yang Allah hendak sesatkan dia, maka dia akan, ya, jadikan hatinya, dadanya itu sempit. Ini artinya apa? Hidayah Islam itu membuat hati kita lapang. Apa kata para ulama? Ya, alamatu sa'adatil abdi wa hidayatih. Di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah hidayahnya. Hamba ini bahagia kalau dia mendapatkan hidayah. Ya, siapa orang yang lapang dadanya menerima Islam, ya, dia bercahaya dengan cahaya iman, dia hidup dengan cahaya keyakinan, dia tenang jiwanya, sehingga dengan ketenangan jiwanya itu dia mencintai kebaikan dan kebenaran. Ini penting, mencintai kebaikan dan kebenaran. Orang kalau pikirannya kotor, matanya gelap, hatinya gelap, kufur, syirik, nggak ada dia cinta kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Wa tawa'at lahu nafsuhu fi'lah. Sehingga apa? Dia mudah untuk ringan langkahnya karena jiwanya sudah tunduk patuh kepada Allah, sehingga jiwanya itu mudah untuk, atau ringan untuk menggerakkan seluruh tubuhnya ini untuk taat kepada Allah Subhanahu. Dan dia merasakan apa? Kenikmatan itu, mutaladzidzan bihi ghaira mustathqil. Nah ini, may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Orang kalau sudah mendapat hidayah, semuanya tenang, semuanya ringan, semuanya dia nikmati keindahan Islam itu. Mutaladzidzan bihi ghaira mustathqil. Dia merasa lezat, ibarat kita makan hidangan, ya. Kuliner itu demen, enak banget. Kuliner seafood, wah, masakannya macam-macam, masya Allah. Kita kalau menikmati itu gimana sih rasanya? Nah, hal yang sama, ya, teman-teman, sahabat dan keluarga Quran ini harus rasakan ketika kita menikmati hidangan Al-Quran. Ya. Caranya kita menikmati hidangan Al-Quran adalah, pertama harus diisi dulu dengan hidayah, dengan iman kepada Allah. Semuanya akan jadi mudah dan tidak akan menjadi sulit. Itulah tanda bahwasanya Allah telah memberikan petunjuk, hidayah dan taufik kepada hamba yang dia cintai. Subhanallah. Sebaliknya, ya, orang kalau disesatkan oleh Allah itu seperti apa? Hatinya itu sempit, dadanya sesak, ya, seperti orang yang ingin naik ke langit, ya, terbang semakin tinggi ke langit, itu semakin tinggi, keluar dari bumi ini, dari planet bumi ini, semakin nggak ada oksigennya, nggak ada napasnya. Makanya orang kalau keluar angkasa pakai alat bantu nafas, ya, pakai baju khusus, pakai alat khusus, ya, peluncur, dia nanti melayang-layang, sebab udah nggak ada ini. Nah, sehingga dia harus pakai tutup, dia punya pakai tabung kemana-mana, dia harus bernapas dengan tabung itu. Itu penggambaran Allah dalam ayat ini persis seperti fakta yang kita lihat dalam kehidupan di alam semesta ini. Allahu Akbar. Itulah perumpamaan orang yang disesatkan oleh Allah, dadanya sesak, napasnya nggak bisa.
ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Orang kalau seperti itu, ya, sulit untuk beriman. Kalau sudah dicabut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sulit dia untuk beriman. Nauzubillah. Sahabat Quran, sahabat keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lalu kemudian ini ada dialog. Nanti ya, siapa yang mengikuti itu, makanya wa hadza siratu rabbika mustaqima. Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang diberikan petunjuk ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dia akan mendapatkan apa? Lahum darus salami inda rabbihim. Ya, ayat 127. Ya. Orang yang dapat hidayah, orang yang meniti dan menempuh jalan yang lurus dari Allah dan istiqamah di jalan itu, wa hadza siratu rabbika mustaqima, yang istiqamah, dia dapat apa? Lahum darus salami inda rabbihim. Orang itu akan mendapatkan surga. Surga itu dinamakan Darus Salam, negeri yang damai. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang masuk ke dalam surga itu, dia akan selamat dari bala, dari kesusahan-kesusahan. Jadi selamat, damai, nggak ada kekacauan, nggak ada kebisingan, nggak ada keresahan, nggak ada kegelisahan, semuanya serba damai hidup di dalam surga. Kalau kita ingin hidup damai, ya, di surga nanti, hidup damai kita di akhirat, maka berdamailah Anda dengan Allah. Maka berdamailah Anda dengan seluruh alam semesta ini yang tunduk dan sujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan Anda menemukan kedamaian, dan sehingga apa? May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Hati Anda akan lapang, dada Anda akan lapang, Anda akan merasakan kedamaian. Kedamaian yang Anda peroleh di dunia, Anda akan bawa sampai mati, dan Allah akan berikan negeri kampung akhirat itu yang penuh dengan kedamaian. Lahum darus salami inda rabbihim. Subhanallah. Sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala. Nah, ini sudah kemudian ada dialog, ya, antara jin dan pengikutnya, setan-setan jin dan pengikut-pengikutnya dari kalangan manusia. Mereka nanti akhirnya saling menyalahkan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul-rasul, memberikan ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu agar mereka imani, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Wa gharrathum al-hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Maka kita ini orang beriman jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, yang indah, yang manis. Nabi mengatakan ad-dunya hilwatun khadirah, hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Coba bayangkan. Kita senang yang manis-manis. Ya. Nah, kita senang yang hijau-hijau. Nah, itu yang akan menipu kalau kita tidak punya iman, tidak punya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan mereka yang tertipu di dunia karena mengikuti setan-setan jin dan manusia, mereka akan mengakui, bersaksi atas diri mereka, wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Nauzubillah, mereka bersaksi bahwa mereka orang kafir. Sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, maka itu di ayat berikutnya 135 Allah mengatakan, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Ya, berbuatlah. Ya, i'malu ala makanatikum. Berbuatlah sesuai dengan, ya, keadaan kalian. Aku pun juga berbuat. Kalau kalian mau tetap dalam keadaan kekufuran, ya tanggung sendiri resikonya. Aku ingin tetap berada dalam iman, ya.
Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud, dan masing-masing kita semua akan tahu apa hasilnya nanti. Ya. Kita akan tanggung akibatnya nanti masing-masing. Ya. Maka itu kita harus pandai-pandai memilih jalan, pandai-pandai memilih teman, ya, pandai-pandai memilih pasangan yang bisa membawa kita, yang bisa mengantarkan dan menemani kita, mengawal kita agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan Darussalam. Sahabat dan keluarga yang dirahmati Allah, maka di akhir ya surah Al-An'am ini itu adalah isinya tentang ya perintah dan larangan-larangan. Ayat 151 ya, larangan untuk berbuat syirik, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Berarti larangan untuk durhaka pada orang tua, ya toh. Yang ketiga, kita tidak boleh membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Yang keempat, jangan mendekati perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Perbuatan dosa yang besar maupun yang kecil. Yang kelima, kita dilarang untuk membunuh orang lain tanpa hak. Ini. Yang keenam, jangan makan harta anak yatim. Yang ketujuh, ya, kita sempurnakan timbangan, jangan kita mengurang-urangi. Subhanallah. Lalu berkata-kata dengan adil. Idza qultum fa'dilu. Kemudian kita harus tunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 perintah dan larangan inilah merupakan inti ajaran agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Wa anna hadza sirati mustaqiman itulah jalan Islam yang lurus. Ya. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikut jalan-jalan kecil yang lain. Fatafarraqa bikum an sabil, yang menyebabkan kamu bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ditutup dengan apa? Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pernyataan ikut jalan yang lurus itu adalah jalan yang ikut agama Ibrahim, agama yang lurus, yang hanif. Ya, tidak syirik kepada Allah. Nikmat. Ya. Salat kita, hidup kita, mati kita, semuanya ibadah kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan hidup seorang muslim. Damai di dunia dan damai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu terakhir ya surat Al-A'raf, ya teman-teman sahabat Quran yang dirahmati Allah taala. Surat Al-A'raf ini surah Makkiyah. Ya. Surat Makkiyah, yaitu penegasan tentang iman kepada kitab, iman kepada Rasul, ya. Kemudian balasan atau siksaan kepada penduduk-penduduk negeri yang kafir, yang enggan beriman kepada risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Wa im min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Dan ingat, Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Falanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Nanti Allah akan konfrontir. Kami akan bertanya kepada kaum-kaum, kepada bangsa-bangsa yang telah diutus kepada mereka rasul, dan kami juga akan minta pertanggungjawaban bertanya kepada para rasul-rasul yang telah kami utus itu. Ya, hati-hati. Kita akan dikonfrontir. Ya. Para rasul telah membawa risalah, telah menyampaikannya dengan baik. Ya. Mereka bersaksi di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Kalau kita mengatakan sebaliknya, mengatakan bahwa tidak ada rasul sampai kepada kami, tidak ada yang, ya, tidak ada peringatan, itu alasan-alasan yang dibuat-buat oleh manusia. Hati-hati, jangan kita mempermainkan Allah.
nanti di hari kiamat. Sebab semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mizan, timbangan itu pasti benar. Siapa yang berat timbangan amalnya, itulah yang beruntung. Ayat 8. Dan siapa yang ringan timbangannya, nggak ada amalnya, nggak ada imannya, mereka itu orang yang merugi. Nauzubillah min zalik. Lalu kemudian surat Al-A'raf ini mengingatkan kita supaya kita tidak rugi, supaya kita terus mendapatkan keberuntungan, muflihun. Dengan iman dan amal soleh kita diingatkan tentang peristiwa penciptaan Adam. Bagaimana permusuhan dengan iblis, laknatullah. Bagaimana iblis ini bertekad untuk menghancurkan Adam dan anak keturunannya. Ya. Qala fabima aghwaytani la'udanna lahum shiratakal mustaqim, ayat 16. Aku akan sesatkan mereka. Ya, ini janji, sumpah iblis ini. La'udanna lahum shiratakal mustaqim. Aku jaga, aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, tadi di surat Al-An'am kan kita mesti meniti jalan yang lurus, wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, yang menyebabkan kita menyimpang di jalan yang lurus, kita dihalang-halangi dari jalan itu oleh siapa? Iblis. Itu sumpahnya dia. Maka hati-hati. Maka Allah berikan solusi, caranya bagaimana supaya kita selamat dari gangguan iblis. Kita diberikan petunjuk cara bagaimana iblis mengganggu manusia. Dari mana? La'atiyannahum min baini aydihim, datang dari hadapannya. Ya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya. Wa an syama'ilihim, dari arah kanan, dari arah kiri. Wa an syama'ilihim. Itu cara iblis mengganggu. Ya, na'udzubillah min zalik. Apa arti dari situ semua? Arah depan itu adalah, ya, iblis akan membuat kita ragu terhadap hari akhirat. Kan akhirat itu ada di depan kita. Arah belakang ini apa? Iblis akan membuat kita ragu dan menyesali dunia kita. Kalau kita zuhud, ya, kalau kita tidak tertipu oleh dunia, maka iblis akan membuat kita ini untuk menyesali apa yang, ya, dunia yang tidak kita peroleh. Iblis akan membuat kita, ya, dari arah sebelah kanan itu dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan iblis akan menyerang kita dengan membuat keraguan-raguan dalam agama. Ya. Ya. Kalau tadi membuat kita cinta kepada dunia, melihat ke belakang, ya, supaya kita cinta dunia, gandrung pada dunia. Kalau arah kanan, iblis akan menyerang kita dengan titik lemah kita bagaimana? Ya, dia akan menyebabkan kita untuk membuat kita ragu-ragu terhadap urusan dunia, urusan agama kita. Dan dari arah sebelah kiri kita, dia akan membuat kita kecanduan terhadap maksiat. Karena maksiat biasanya ada dari arah sebelah kiri. Keburukan itu semua lambangnya, simbolnya dari kiri. Nauzubillah min zalik. Nah, ya, sahabat Quran dan keluarga Quran dirahmati Allah Ta'ala, maka itu kita harus waspada. Ya, kejadian ini kenapa diceritakan oleh Allah? Supaya kita waspada sebagai anak Adam, keturunan Adam. Bagaimana Adam dan Hawa itu dulu tergelincir karena tertipu oleh sumpahnya syaitan, iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya, iblis ini memberikan tafsir sesat. Tahu enggak engkau, Adam? Mana hakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Inilah iblis melakukan tafsir sesat terhadap manusia. Tahu enggak ente Adam Hawa? Apa yang menyebabkan kalian enggak boleh dekati pohon khuldi ini? Sebab, ya, Allah enggak mau, Allah enggak suka kamu ini dekat itu pohon khuldi ini apa? Kamu bakal jadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau engkau menjadi orang yang akan kekal hidup, kekal abadi. Nah, masuklah was-was dari iblis ini, was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Was-was. Maka di ayat ini juga mengatakan kata waswasa. Fawaswasa lahum syaiton. Ya. Ditambah dengan tafsir sesat, ditambah dengan sumpahnya iblis. Supaya apa? Oh, benar-benar dah tuh. Ini nasihat, ini tafsir saya yang benar nih. Sampai dia bersumpah-sumpah. Wa qasamahuma inni lakum alaminan. Aku ini memberi nasihat kepada kamu betul-betul jujur, betul-betul buat kepentingan kamu. Ternyata menipu, fadallahuma bighurur. Nauzubillah min zalik. Maka itulah kita sebagai anak manusia harus banyak-banyak apa? Banyak-banyak bertobat, menyesali perbuatan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Seperti dalam ayat 23 surah Al-A'raf. Subhanallah. Nah, makanya untuk selamat itu kita bagaimana? Kita ingat kita ini berasal dari mana? Dari tanah kita berasal, ya. Akan masuk lagi ke dalam tanah ketika kita mati, dan dari tanah itulah nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Ini tanah ini punya simbol yang luar biasa. Awal kehidupan, akhir kehidupan kita ke sana, dan dari tanah itu kita akan menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang kedua di alam akhirat. Maka hati-hati bekerja di dunia, mengisi kehidupan kita di dunia ini harus dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk-bentuk ketakwaannya? Nah, ini ayat yang menyebutkan tentang ya bani Adam, pakai pakaian yang benar, tutup aurat yang benar, ya, jangan ikut bujuk rayu setan, ya, jangan takut miskin. Kalau taat kamu nanti kamu bakal jadi miskin. Gitu kan. Itu selalu diberikan was-was oleh syaitan. Nauzubillah min zalik. Ya. Ya, jadi ayat-ayat yang ada dalam surah Al-A'raf ini dimulai dengan ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, itu berfungsi untuk mengingatkan kita kepada kejadian awal yang dialami oleh ayah kita Adam dan ibunda Hawa. Ya. Bagaimana wujud ketakwaan yang lain? Zinatakum inda kulli masjid. Ya. Kita harus punya hubungan erat dengan masjid sebagai rumah Allah, tempat kita bersujud, sujud ibadah kepada Allah. Inilah yang akan menyuburkan takwa kita kepada Allah. Yang keempat, yang berikutnya adalah makan dan minum yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Itulah tuntutan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita sudah sampai surat Al-A'raf, ya. Kemudian di situ dijelaskan di ayat-ayat berikutnya ini tentang kisah bagaimana nanti di surga, ya, di akhirat nanti mereka orang-orang yang kafir, ingkar, mendustakan ayat-ayat Allah itu, ya, mereka akan saling menyalahkan, ya, nggak mau disalahkan, ya, masuk ke dalam neraka, mereka saling melaknat saudaranya atau temannya yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Semuanya masing-masing mereka akan mendapatkan bagian. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing mendapatkan bagian dari siksa neraka. Enggak usah saling menyalahkan. Nauzubillah min zalik. Hanya orang-orang yang bertakwa, mereka akan dicabut dari dada mereka rasa dengki. Ya, mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Ya. Tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka memuji Allah, bersyukur pada Allah, terima kasih pada Allah yang telah memberikan hidayah, petunjuk, ya, sehingga rasul-rasul, ya, datang, kami iman kepada mereka, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Berikutnya di sini banyak lagi ayat-ayatnya, luar biasa. Ini surah Al-A'raf ini, ayo kita renungi dengan baik. Ya, satu persatu. Kalau satu persatu kita jelaskan tidak cukup waktu kita, ya, karena terbatas. Ya, ini sekedar tadabbur, ringkasan dari apa poin-poin penting yang kita baca. Insya Allah, ya. Sampai juz terakhir yang juz ke-8 itu sampai ayat 87, ya. Maka diingatkan oleh Allah pentingnya ini dari tauhid rububiyah ayat 54, ayat 55. Ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tauhid rububiyah ini artinya apa? Kita harus mengakui Allah sebagai pencipta dan yang berhak memberikan kita perintah. Ya, maka itu kita dilarang untuk apa? Berbuat rusak di muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian kisah para nabi. Ya, mulai nih habis kisah Nabi Adam tadi di awal, di sini mulai kisah Nabi Nuh. Ya, ayat 59. Bagaimana dia didustakan oleh kaumnya. Kemudian disusul oleh kisah Nabi Hud beserta kaum Ad yang membangkang dari ayat 65 sampai ayat berapa itu? Ayat 70, ya, ayat 70. Subhanallah. Kemudian kaum Samud, ya, Nabi Soleh, ya, itu ayat 83, akhir ayat itu tadi kita baca, yaitu berbicara tentang ayat 72, ya, mohon maaf. Itu bicara tentang Nabi Soleh beserta kaum Samud, ya, sampai ayat berapa? Fatawalla anhum sampai ayat 79. Lalu ayat 80 mulai kisah Nabi Lut alaihi salam. Allah mengecam perilaku perbuatan kotor kaum Nabi Lut, ya, yaitu tatatunar rijala syahwatan min dunin nisa, yang laki-laki bersenggama atau berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Itu perbuatan yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat 85 sampai 87 itu bicara tentang kisah Nabi Syuaib bersama kaum Madyan. Perintah tentang apa? Ya, memenuhi timbangan, jangan curang, ya, jangan merugikan orang lain, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi nanti malam esok, ya, juz yang ke-9. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.